तो हाय जोहार हाय ले लगी जहाँ पे रह गया उनके लगी हो जोहार थैंक यू तो इन तीन जहाँ कथा माने लाइव स्ट्रीम दे है कथिन ले थे ना बांग चला करना तो ना ते रिकॉर्ड दिन नो वीडियो और जुदी कटी हो नेल सने पे लाइव स्ट्रीम जे चेंज ले कदा बेसिक तो दिन ले कदा लाइव स्ट्रीम ने तो कटी बेस्टी ते खोला मिला गल्प करना नोटे तो माने रिकॉर्ड तो इन ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱮᱠᱞᱟ ᱜᱤᱧ ᱵᱩᱠᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱮᱠᱞᱟ ᱜᱤᱧ ᱵᱩᱠᱟ ᱦᱮᱸ ᱛᱚ ᱵᱮᱥᱤ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱰᱷᱚᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱹᱧ तो तिहिन जहाँ ने इन गल्पेत थे जे कन्भार्ट जहाँ आबोरन हर को कन्भार्ट होकना उना निये मिटे गल्प लिए थे हाँ तो इन इन पे बार बार हाँ ठीक है नौका उना को ले लगी तो उना कटी बात कते जहाँ इन असल मुद्दे ना कथा उना ले दा तो कन्भार्ट चिकते चिदा को कन्भार्ट होना प्रथम नौ मन दो कापे जे दुनिया रे जहाँ के माने कन्भार्ट आको बारिया बेसिर भाग माने प्रधानतः बारिया कारण ते कन्भार्ट हुआ प्रथम हुयो कना जे इन्फ्लुएंस ते আর মেটেন দো জোজোবস্তি ইনফ্লুয়েন্স মধ্যে তো হচ্ছে যে মি হড়ে ইনফ্লুয়েন্স মিয়া মানে বুঝ দাড়ে কান গিয়া তো মানে মি হড়ে মিতাম কারণ যেমন আমা পাশে উড়ে মি হড়ে চাকরি আই ঠিক আছে আদো আমো ইনফ্লুয়েন্স মিয়া যে উনিয়া টাকা মিনাতে ইনহ টাকা বিনা হইতিয়া চাকরি লেখাতে হোক বিস্তার লেখাতে হোক যাহা লেখাতে হোক উনকা মানে মি হড় দমে মানে ইনফ্লুয়েন্স না কথা নিলা মি হড় দমে চাষ কদাই মানে হুড়ুই রহই কদাই দমে হুড়ু হুই কান্তে चे रान को यूज कर दे ठीक है एरपर आम ना माने इन्फ्लुएंस ना उना रान को गे इनहिन यूज़ा उनका जिनिसटा उना है कना इन्फ्लुएंस उनका हो माने अब कन्वर्ट समय हो इन्फ्लुएंस से कमी आई और मेटन है कना जोर जबरदस्ती माने चेका जोर जबरदस्ती मेटन साहेबे है ना माने आमी हड़म कामे पैसा धारे एम कामे ठीक है एरपर पैसा धारे एम कामे और आम ठे पैसा बनवा ঠিক আছে এরপর আমি মিতাম কানা ইয়ে কামি কাতিং আর সেদিন আমার দরকারি কাজ মিনা তোমার কিন্তু আম কামি হইতো মা বাধ্য তো জোর জবরদস্তি মিনাই কারণ ইং পয়সা এম কামি বাম কামি কাতিং চিদা পয়সা মিনমেন তাহলে নৌকা অঙ্কা লেগে দেয় আমি কামি চো অন্য জিনিসটা বাড়িয়া কারণ তো কনভার্ট হওয়া ঠিক আছে এরপর কনভার্ট না কথা লেদা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গে আবন আবো মানে আবো হড় এত বন মানে বোকা গিয়া আলো বন রাগি মান অত কাটি ইয়ে হাফতে এত বন বোকা গিয়া সে মানে ওনা সীমা কই হ মানে ইয়ে মানে আবাও আডি পুরনো হড় কানা বন মানে আডি আদিবাসী কেন্দা কানা বন কিন্তু তাও চিদা আবো মানে ইয়ে রে মিনা বনা মাসলে পেন মানে উনু লাতারে মিনা বনা কারণ আবো বেশি বন বোকা গিয়া মানে আবো নিজেরা মত বন ঠিক গিয়া মানে হড় নেল দেবন জোলা আর নিচে তো চেও বাবন না চেষ্টা আবার নো আরটি বড় বল কানা ওনা নিয়ে পুরো অন্য কথা বলে যা দিন লিখতে যে ইনকাটি হানতে হানতে হতো মানে আপনার বাঙ্কো থানা সে লিখো না দিতে এরপর জানিয়ে লিখে যে নৌকা কনভার্ট এবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আবরণ মানে এটা ধরুন তো ইসাই ধরুন ঝাঁকলিয়া ওনারকে কনভার্ট করা আর তারপরে তুর্ক ইয়ে কো মিনা কো হিন্দু কো মিনা কো ওনাকে কনভার্ট করা এরপর ইন্ডিয়া লিখে যে যাও কনভার্ট করা চিদা কান কনভার্ট প্রথম কথা বুঙ্গা যে নৌকা को বুঝাই কো যে আমনে বুঙ্গা তো বাইরে গিয়া নৌকা বাম ঠিক দো ইনিয়া বুঙ্গা রে হিজুমে ইন ঠিক দো ওনা মেটেন ওনা হতে হচ্ছে যে को আর দিদিও को লাইফ শেয়ার কো দুতে কো যে হ্যাঁ যে নোয়া যদি আলে ইয়ে ধরনের হিজুয়া সেই মানে লাভে নামা সেই জিনিস সেই এবারে আমি এসটি স্যার মানে পরে দিন লিদা আছে কথা আম মানে ইয়েম নামা মানে যত যত রকম ইয়েম নামা মানে ফ্যাসিলিটি নামা অসুবিধা বাং হইতো उनका इन्फ्लुएंस माकिन बारे तो इन्फ्लुएंस रे कामिया इन्फ्लुएंस रे करते उनका कन्वर्ट को আর জবরদস্ত নেতা তো বাং হইবা খুব ইয়ে ছাড়া এরপর যাহা লেদা যে আবার সংবিধান নোয়া হিসাবে চলে সংবিধানে লিয়ে যে যাহা মেটেন দহনে লাভ জিহাদ যাহা কলিয়া উনা মেটেন মিনা কিন্তু উনা ওকাসের ক্ষেত্রে হইবা যে তোমার হইও কানা সেকেন্ড বলতে মানে যেমন ঝাড়খণ্ড স্যার যেমন একটা কাছা আঞ্জম লিদিন যে তোমার অন্তের অঙ্কু বাংলাদেশি মুসলিম হেকাতে অন্ড বাপলা কাতে ইয়ে কারণ অন্যটা জিনিসটা একদম লাভ জিয়া ঠিক না মানে লাভ জিয়া জিনিসটা অঙ্ক ইয়ে এরপর ইন ওনা কত পরতে কথা লিয়া যাহা ইন জাহান লিয়া কনভার্ট যাহা যে ওনা ইয়ে কনভার্ট করা তো ওনা ইয়ে লাগি মধ্যে লিখিত চিদা চিকিতে কমেন্ট করা আর সংবিধান তেমন বাইনাল মে আমার নিজেরা ধরুন নিজের ইয়ে করা আর নোয়া তো প্রথম কথা যে আবো চিকে দাঁড়িয়ে আবার মানে চিকেতে নোয়াবন মানে ইয়ে দাঁড়িয়ে রোগ দাঁড়িয়ে বা চিকেতে নোয়াবন দহ দাঁড়িয়ে বা চিকেতে আবহাওয়া ধরম বেশি তেমন দহ দাঁড়িয়ে নোয়া প্রথম হইতো না যে আবো চিকে হইতো না বেসিকটা আগে নিয়ে হইতো না আবো চেমন সেরা আবো আবেদন গিদ্রো
ᱢᱟᱱᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱵᱟᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱞᱟइव ᱥᱴ্रीम ᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱯᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱹᱫᱤᱧ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱵᱟᱝ ᱵᱩᱜᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱤᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱱᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱥᱮᱬᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱷᱚᱨᱢᱚ ᱥᱚᱢᱵᱚᱱᱫᱷᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱜᱮ হোক ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ প্রথম কথা আবার নিজে গেবন তাবাং কানা সারি ধরম সারনা ধরম খাতির তে আর দ্বিতীয় কথা হইুক কানা যে তোমার আবো আবরেন গিদ্রা কো চেক বন সেরা ধর্ম নিয়ে যেমন সেরা কানা শুধু মানে আবার ধর্ম বলতে চেক বন সেরা কানা আবরেন গিদ্রা ধর্ম নিয়ে খুব কম মানে কম যেমন সেরা কানা হয়তো 100 জনের মধ্যে হয়তো 40 জনই সাধ্য কানা হো বেশি কানা যে ধর্ম নিয়ে কো বাড়ায় আর 60 জন মধ্যে 60 জন লেগে বাড়া গে বাঙ্কো বাড়ে India iya naman India udah cuma bayi bayi kan kita jauh sudah na insista ya India meter semua bayi bayi kya उनका इनका आर्टिकल kan गिद्रो ना बांग को बना किया नोना कारण दो हुई चेक दिखते पहले नोना कारण दो आम माने आपे उड़ा हर करना को आमरे गुस्टेन करना को आमरे नुंका करना को हमका करना को तो आपे जो तो भूल पहले था कारण हुई करना जे নোয়ানা দোষ দো ইন দো অকবরি মাকো কিন্তু ইন মানে সমাজই মাকো কারণ ঠিক মতো আবহাওয়া সমাজে যেমন তুড়ুক ইংরেজা ঠিক আছে উনকো সমাজে যেমন মেনা ঠিক আছে তাই কেন আবহাওয়া বন্ধ কিন্তু না আর তারপর হিন্দু আর হ্যাঁ মেনা তাকো যে আডিগান ইয়ে মেনা তাকো উনকো কালচার ইয়ে হই তাকো উনকো পুজো হই তাকো উনকো বামড়ে কোকো পুজো তাকো না হ্যাঁ মেটেন ইয়ে মেনা উনকো তো ভাগ উনকো বাদ কামে ঠিক আছে আর ইসে ধর্ম হ্যাঁ উনকো শনিবার রবিবার को चला ये बोला उनको हम मेना আবহাওয়া চেয়ে না বছর রে পেধাম चला বঙ্গা ইয়ে পেপুনধাম चला আর খুব যদি আতুরে কোনো সমস্যা বাং হয় তাছাড়া বাং চালা মানে তো আসলে সমস্যা যখন তখন গিয়ে দৌড়ে যায় তাছাড়া যে তাছাড়া যদি লিয়া আবহাওয়া ধরম নিচে হইক না শুধু orkestra non yang penting lia itu aku kan satu aku na jadi orkestra ada cuma sudah aku na itu kan handinya puranya aro orkestra na deep secret ko hon balya na ko porotin mi gapia उन्होंने কিছু না কখন সেরাও না তাছাড়া যেমন সেরাও না আবরেন গিদ্রো অর্ধেক জিনিস তো বাবন বাড়ে বাং পাড়া বন সেরাও না বেস্টিকতে আর যাহাই পাড়া বেস্টিক পরে অঙ্ক দ মানে এটা ধরনের করে সেরাও না অনেক জিনিসটা যেমন সেরাও না যে বাং এরপর প্রথম কথা কোনা চালাক না কো নিয়ে পর হয়তো মানে ওখানে তাহলে ডিবেট তাহলে আরো বেশি মানে ইয়ে কেন কারণ ইনক্লাইন তে শান্তি নাতে করি মানে মেটেন লাইন তে বুঝ চলা থাকে মেটেন শব্দ হাঁটে করি না কারণ অঙ্ক জিনিসটা মানে সম্পর্ক মানে মেটেন শান্তি এরপর কথা দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ তোমার চিকেতে মানে যে খাতির বা চিকেতে নবন কন্ট্রোল দাঁড়িয়ে প্রথম কথা নেতার মানে বিভিন্ন ইয়েরে মানে আন্ডারে পঞ্চায়েত বা বিভিন্ন ইয়ে আন্ডার স্কুল কো আন্ডারে আবরণকে মানজি মাডওয়া হয় যে পড়া হচ্ছে কম অলচিকি কো ইয়ে কো তো ইন জানা যে উনা অলচিকি কো সাথে হো যে আবো কালচার রেনা যাহা মিনা যে চিকেতে মানে বেশি চিকেতে পিলচু বুড়ি বা চিকেতে যত हुई ना उन्हें को पढ़ा जे अब करम बिनती ती हुई करम बिनती अर्धेक पढ़ा लेके अर्धेक गिद्र आदि किछु को पूजा उन्हें को ताको आरो जहाँ को अब कल्चर को तो जे ने समय नुका को बोगा जुआर समय परती को बाको थयो बारे ताको आरो माने चिदा बाहा को ये जतन लगे ऑल में ना अब ये गंथ करे किंतु माने अब বই করে পুঁথি করে सॉरी अकोय যদি কাটি বাজে বুঝা যে নৌকা দিগুতিন লিয়া তো একদিন বে বানাই সান্তালি রড কিন্তু মানে বুদ্ধ কাম সান্তালি হট দিকু কাটিয়া কারণ হট তো হি রড গিয়া কিন্তু তোমার দিগুতে বেশি মিনা করছে কাটি কম কিছু থেকে বেশি গল্প হই কিনা তো উনাতে মানে হট রড তো পাং তাও কাটি অ্যাডজাস্ট হবন আদো ইনজান লিতে যে নোংা চিদা হই কোন যে উনা কো হ কাটি বুঝো কিন্তু নো অর্ধেক কই বেশি মানে খুব কম কো বাড়ে ওনা ঢাই কো পড়াও কেন না মেটেন হই না তারপর আবার সেরেন মিনিং को नेता तो चेंज अब सेरेन को हो नमन महाभारत में इन मिद निर्मित যে জায়গায় চলাগনা কারণ দন ঠিক আছে এরপর অনেক সেরেন দা রামায়ণ মহাভারত না সেরেন দা মানে এমন ভাবতে ইতা ছাতি কো বলো কাতে মনে যে আবো এমন কো ইনফ্লুয়েন্স মানে আবো নিজে সুলহা পুরনো সেরেন কথা কেন না কো हो বানো तो उना को फास्ते रिस्टोर करते आबरन गिद्र को बुझो को तो जहां शनिवार रविवार को अलची को पढ़ा को चला करना नो दर मिदा कने आबरन माझी मांडवारन जाय को ना पा उनको टेके नेहर दाइन जे आबरन जाय उनको एकदम माने पढ़ा को तो उनको अलचिकी और जहां अब संबंधे चेक को हुई माने चेक का चिकते हुई करना बिनती को उना को काटी को माने सिड़ा को उना मेटन और मेटन दो हुई करना इंग्लिश काटी को सिड़ा को उना तो परतिन लिया जे उना उन कोनो दिन लिया जे चिदा अलचिकी साथे इंग्लिश सिड़ा को उचित ताले चे हुई दड़िया नो हन लिया ठीक है तो उना मेटन होइना उना मेटन और द्वितीय दो हुई करना जे आबरन जाय इन्फ्लुएंस को मिना इन्फ्लुएंसर को मिना को माने
ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱨᱳᱥᱴ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱨᱳᱥᱴ ᱠᱚᱣᱟ, ᱤᱧ ᱢᱟᱱᱟ ᱫᱤᱧ ᱨᱳᱥᱴ ᱠᱚᱯᱮ ᱵᱟᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱢᱟᱱᱮ ᱨᱳᱥᱴ ᱯᱚᱨ ᱥᱮ ᱡᱩᱫि ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱠᱳশ্চেন ᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱳশ্চেন ᱨᱮᱱᱟᱜ অ্যান্সার বেশ ঠিক ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱯᱮ, ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ, ᱪᱮᱫ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ, ᱪᱮᱫ ᱵᱷᱟᱜᱤᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱯᱮ। শুধু রোস্ট পর শুধু ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱢ ᱱᱚᱝᱠᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ, ᱟᱢ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮᱭᱟᱢ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ, ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱪᱮᱫ ᱚᱱᱠᱟ ᱡᱩᱫᱤ শুধু ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱥᱮ শুধু আমার ইনফ্লুয়েন্স ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ আমার ইনফ্লুয়েন্স ᱮᱢ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱛᱟᱢᱟ ᱟᱨ ᱟᱢ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱤᱡᱮর ধর্ম তো বাম পড়ে দিতা আম মানে আরম বাড়িয়ে তামা যে নুই ধর্ম নিতে নৌকায় দেয় আম আগে মানে উনি রোহিত দেয় ইন বেলে আলম রোহিত দেয়া এটা ধর্ম যদি আমার ধর্ম না জানা কথা লিয়া আম মিতাই মে বাংলাই তো আম মিতাই মে আলম গিয়া কিন্তু তারপর আমার ধর্ম না যা ঠিক যা কোশ্চেন উনি লিখে দাও ওনা উত্তরই মানে তবে হতে যখন যাই কোন লা উনকু ঠে নোয়া ফোকাস চলা যে চেদা আগে অ্যান্সার মিতাই মে তারপর হইতে নোয়া ই মিতামা তবে উনি হয় বুঝায় এরপর ওনার সেকেন্ড হয় না ফার্স্ট হয় না যে जहाँ को पढ़ाई को गोटाल को पढ़ाई को मासी मंडा करे तो उनको ऑलचिकी साउथे आबोरेन जहाँ बिनती को जहाँ को जिनिस को हुई करना जुदी को मानसी मंडा को नवा को पे आजम दा प्लीज प्लीज जे इन आदि কিছু জানার না ইচ্ছে না দিয়া বাইন বাড়ে ঠিক আছে তো ইন যদি আপনি ফাঁকা পেতে না তো বাখন ইন গ্রুপ না বা ইয়ে না কাটি মেসেজ पे আপনি সাথে গল্প করতে গল্প মানে ইন্দো উপদেশ তো বানি মাপে উনি বড় বাং হয় কারণ যে আপনি উপদেশ এম লিখে না ইনি মাইন্ডসেট কোন লিয়া দে লিখে তা আরো চিকে হইবা আর আদি গল্প করতে বলি দাঁড়া যে নোয়ার চে প্রবলেম হলো जहां इन लेके दा আবরণ जहां মানে অজি को पढ़ानी इन মানা দিন নিজেরা কালচার পড়াও ঠিক বিল দা কালচার को পড়া উচিত হবে ঠিক আছে ওনা মেটা আবো কালচার সম্বন্ধে লই আর মানে ওনা হই না আর মেটা মাঝি বাবুদা को মেটা মিটিং যেতে হইবা প্রতি মাসে মাসে তাহলে মেটা ভাগি হইবা মানে আবো সংগঠন তাই না আর দ্বিতীয় কথা আবরণ जहाँ नवा जनरेशन को जो उनको बुझा जे उकाटा भागी कोटा बाड़ी उना मेटन होइना আর মেটানো হই না যে তোমার উনা মেটে দেখা লিখতা আর ওনার সাথে ইংলিশ হইতে কষ্ট লাগো মা অচিকের ইংলিশ আর আবুয়া যা ধরন না জিনিস কো আর দ্বিতীয় তো ইনজাহ লিখলা আবার হেডিং করে ইংলিশ লিখলে ইংলিশ আর দ্বিতীয় তো হই কোন রোস্টার কো বা ইনফ্লুয়েন্সার কো না বা ওনা যাই এটা হলো আবো নিয়ে কো আবো ধরনে কো লিখতা উনকু মিটা কোপে ফার্স্টে অ্যানসার ইমা কোপে তারপর হই কোপে তাহলে কাটি ভাগি হ ভাগি रो আর দুনিয়া কোশ্চেন আনসার না আমায় আর যাই বাঙ্কো বাড়ে তোমরা উনকুটে হ জাগ্রত কো যে নোয়া জিনিস হতে উনকা যখন মানে কারণ আপে শুধু উনি পেগের কে দেয়া তার মানে আপে হবে বাড়ে আপে যদি মন করে লেপেছে যে আপে নুই যে নুই পে এগের কে দেয়া উনি কুলি উনি আপে বাড়ে বা কিন্তু আপে ইনলে আপে হ নোয়া জিনিসটা আগে ইয়ে পে বাড়ে বাড়ে কা আর যদি বাড়ে খাতে ডাইরেক্ট লেপে লেইকাতে তারপর আবার নিজে হ মানে রহে দেবে উনি আলোপে লাগে ইন বইলে এটা ধর আবো ধর্ম কলে যেমন আড়াই বা আর দ্বিতীয় কথা নিয়ে নেবে নিজের মধ্যে তাপাং বলতে হইবা যে প্রথম কথা মানে ইন মাইন্ডসেটিং কথা নোয়া মেটেন মানে সংগঠন কানা নোয়া মেটেন সংগঠন কিন্তু সংগঠন মধ্যে কে ঠিকমতো বাং চালাকান থাকি না মানে রাগি হইতো না তার উপর আবার সারনা ধর্ম সারি ধর্ম মিনা ইন বইলে বানান ধর্ম কুরা সারনা ধর্ম সারি ধর্ম বানান ধর্ম সেম ক্যাটাগরিতে ধরবে কিন্তু এ বি হবে এ বি দাঁড়া এরপর তার উপর ডিপেন্ড হয় মানে ইন্দো বললে যে নোয়াগে হাত আপে নামাগে হাত আপে নিজের মধ্যে তাকাং লাগাইছে ছাতি কো বা যাই কো উনকু মানে বেস্টিক তো হাতা দাঁড়া বেস্টিকটা মানে মজা কো হাতা আর ফায়দা কো তুলো অর্ধেক कोई बेसी আবরণ নিজের হরে কো মানে ये पीठ पीछे छोरा को गुप ঢাক লিয়া ওটা মেন্টালিটি থাকো ঠিক আছে তো ইন জেনারেল নোয়া কমেন্ট দিন দাঁড়ে সিক্রেট কো গেরিং আছে ইনটা पे মসলে যেমন আবো হরডেন পিঠ পিছে ছুরি को गुपा उनका सलानो को सिपी सीता बेड़ा होको ᱤᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱟᱫᱚ ᱤᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱡᱮ ᱚᱱᱟᱠᱤᱱ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱚᱨᱜᱮᱥᱴᱟᱨ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱚᱨᱜᱮᱥᱴᱟর পরে ছাপরি এনে ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱮᱱᱮᱡ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱᱫᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱢᱟᱱᱮ ছাপরি এনে ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱨᱚᱱᱫᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱚᱱᱟ ᱮᱱᱮᱡ ᱢᱟᱱᱮ কন্ট্রোলাইজ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ যদি সারা ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱠᱚ ᱮᱱᱮᱡ ᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱢ ᱯᱮ ᱢᱟᱱᱮ যদি am bam kon baron dale ko jalape ene ja noka doba am lepe metan time out মানে ভোর বেলা বা সিতা বেলা 6টা হয় 7টা অবধি 1 ঘন্টা আপনি ছাপরি এনে পুরো ফুল ছাড় গিয়া কিন্তু বাড়ি আলপে কামি ওনাটা জিনিসটাই মিলতা যে কন্ট্রোল হইতা না মানে বান্ডি দা পারন পে কারণ যেমন ওয়ারে আডি কিছু লাম্বি না মেটান প্রথম কথা নোয়াটা আডি ক্লাব কো অসুবিধা খেলো কো আডি অফিস আডি কিছু আবার যাতে বনা লাগি কিন্তু নোয়া মানে নোয়াটা মানে কন্ট্রোল হইয়া যে অন্য সেনা তো বাম লাগিয়া মানে মেটা নৌকা তো ভাগ দেয় যে মেটান ডিস্ট্রিক্ট মধ্যে যত জায়গার তো মানে বাং হইউক মা যে নডে হইউক মা হাডে হইউক মা নৌকা হইউক মা যে বারেপিয়া ভিলে বারেপিয়া মানে কেন দেখো মানে মাঝে মাঝে হেডিং করনা বারেপিয়া মানে আতু হাতা হতে বারেপিয়া আতু হাতা হতে মিন জায়গায় আডি বড় থেকে কোরাও আমি মিথ্যাকে কোরাও উনকা লেইছে যে নটা আতুরে মিদিন হইনা নটা আতুরে মিদিন হইনা তখন উনকা বারপেটা হইনা যে উনকু গিদরো কোন নষ্ট কারণ নডে এই হাডে নিলাম চলা এই নডে নিলাম চলা উনকা জিনিস হইলো আর না পড়া উনা মতে কি গেল না আর যদি বড় করে মিন জায়গায় হইয়া এই নডে নিলপে চলা হ্যাঁ যতক্ষণ চলা মিদিন হইউ কোন চিবি উনকা পাটা মিদলিকা বা বড় বড় ইলকা মানে ঝাটি পাটি পাতা আর যা পাতা কম না উনা কো লেকা যেমন দিন কে হইলো পে দিন দে হইলো যতক্ষণ চলা মজা কো ব্যস্ত বানা উনকা জিনিস নিলো যে
ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱯᱮᱭᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱢᱟᱥ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱷᱟᱡ ᱛᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱤᱭᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱵᱷᱟᱜᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱞᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱮ ᱟᱞᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟ ᱟᱞᱮ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟকি ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱡᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱯᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱞᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱥᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱴᱟᱨᱜᱮᱴ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ 10 বছর ᱠᱷᱚᱱ 30 বছর ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱩঝᱟᱹᱣ ᱩᱱᱠᱩ ᱪᱮᱫ ᱯᱨᱚᱵলেম 30 বছর ᱫᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱛᱟদের ᱠᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ 25 বছর ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱡᱮ তোমার বুঝো যে ᱪᱮᱫ ᱯᱨᱚᱵলেম ᱪᱮᱫ ᱵᱟᱝ ᱚᱠᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱪᱮᱫ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ নিয়ে যখন কোনো কুলি মিয়া যে ইন যখন মানে ইন প্রথম প্রথম লিতা তখন ইন ইন যখন লিখে ইন সান্তাল গানি আর ইন গুড়ি চেয়ে হবে আপনি ধর্ম চেক কাছে জিনিস ইন তখন বইন বাড়ি কেন ধর্ম সম্বন্ধে আর বইন বাড়ি কে এটা বইলে দাঁড়ায় এটা বইলে দাঁড়ায় কি তো মানে নিজেরা হবে ডাউন করে আর মানে প্রবলেম হবে হ্যাঁ নৌকা ধর্ম কান্ত ইন্ডিয়া লেগে তো ইনফ্লুয়েন্স রাখো এটা ধর্মরে আর নোয়া কাতেন লে যাই ইনফ্লুয়েন্স মেনা কোয়া যাই সুদুগে নামিন নাম ধর্ম নিয়ে পেলে দা মানে সুদুগে পেগে বা পড়তে উনকো ধর্ম রে সেন কাতে কে মেনা को मारे मार हो ले को धर्म बा मगे इबांग पड़ते उनको धर्म रे सेन काते को एंजॉयमेंट दा उनको निदा का नेल पे उनका आलो पे करा आपे चितान रे मेटे आदि बड़ दायित्व मेना आपे जखन मेटे पावर पे दुड़ुब काना जे अनु हरते को दुड़े तो का पिया तो उनाटा फायदा लग पड़ो ठीक है जे आपे तो लतार हट पे तपाके को आपे तो एंजॉय में ना कालो करो तो है उना मेटे ना और जहाँ पियान लेके फास्ट इन लेके था जे उनका अब जहाँ रे संताली को अलचिक को पढ़ाए को प्रतिटी जगह रे उना को जते अब धर्म को नहीं हो और इंग्लिश नहीं हो पड़ा इंग्लिश तो मीटिंग पढ़ते ले चिता को पढ़ा उचित और द्वितीय तो होय তোমার যে जहाँ इन्फ्लुएंस को ना को आगे ले पे जे जिनिसটা তারপর আর তৃতীয় তো চিনিকরা অর্কেস্ট্রা কো মানে হান্ড্রেড গোটা ডেইলি বাং কোটা কতে পেপুনো আতো মিসা কতে মি জায়গা রে হই ইন্দি মানে ইন মামা ওটা সেদিন নিল কতে যে কোনে মানে ইয়ে হই তো পেপুনো আতো মিনা কো মিসাতে মানে যে কোচি কে পিয়া পুয়া তুমি সাথে মি জায়গা রে কো কুল মাগো পালনা সেদিন খেলা কো সেদিন প্রতিটি মানে বছরে প্রতি জায়গা রে হই মিদি নোয়াটা তো মিদি মানে নিয়মিত নোয়াটা তো উনকা জিনিসটা ভাগিয়া उनाते गिद्रो को भाई तो था ना उनको भागी तो ना जो तो दिते ना उना मेंटेन तो पिया हुई ना आगे तो बेनिफिट किया और 3 नंबर तो हुई का ना जे नेल पे माने जहां हांडी न्यू আবো যে পঞ্চে কি আমার ফিল্মে মেটেন বাচ্চা ধরে চালাও না উনি মানে হাঁড়ি নিউ যখন যাই বন আখরিন না तो कटी नेल कते बना आखरिन माने जहां कटी बॉयस गया को बा ये गया को कटी को बड़ो उनको हांडी उनको जो बच्चा गिद्रो जे हांडी न्यू तो बन लेदा हांडी न्यू तो बात करो ना कॉमन ना पर न्यू कते जहां उनको पर बन आखरिन दा प्रोग्राम ये करो उना इन लिया जे बड़ो गिद्रो को मा को बच्चा गिद्रो तो कटी मेंटेन बजे हांडी को पर को अंचल बाको गिद्रो मा माने बच्चा गिद्रो जहां 11 को हाफ ना माने कूल दिखा लगी से पर को निया मेटेन ब्रांड ना पर को किदा আর দুরুপ কাতে মানে বড় বড় সাথে নিতে বড় গিদ্র আছে উনি বাপলা হয় কাতে এই কথা উনি সাথে নিতাম যখন যাহাই লাতার গিদ্র মানে কোয়াছে আবু মানে এটা জায়গা আছে কহিও যে মেটেন হপন গিদ্র মানে বড় গিদ্র যথার্থ বুঝো আর আপন যে মেটেন হপন গিদ্র মানে বড় যথার্থ বাড়ি দিয়া ওকা মেন্টালিটি চালানো তো उनको काटी कंट्रोल हुई तो ना आरो मेना उनो बड़ो तो बिंगला 22 मिनट वीडियो का बारे बन बापे नेला कर ताऊ माने इन जहां मन करता इन जहां भाबिन लेके उना कुन लेके ता इन माने गाते में उनी खाय तो ताऊ डिबेट रे उनी साथे डिबेट जा सुंदर बुझुआ माने चेन लिया उनी साथे गल्प करते माने आली जुगली डिबेट जो थोड़ा आजम सना पे उनी माने ताहले के आरो सुविधा होय जे उकारी फॉल्स चला कर दियो उकारी भूल चला कर दियो उनी तो आरो भागी लितरे माने इनको भागी उनो सब बारे तो माने चिकते ये हुआ মানে আদি কিছু নেল দাও আমি তো চিকাতে মেনটেন না বুঝো না হ্যাঁ তো লিঙ্ক যে তোমার যাহাই পে আজম দা उनको कटी लाइक सब्सक्राइब और कमेंट पे जो देखो ना जाना लाइक दा तो ना बोली लाइक तो ठीक पे और तीन दो उना को कहता है ना जे चिक और जहां इन लाइक दिन जे चिक तो कंट्रोल को आगे नोआ को कंट्रोल लिखा से धीरे धीरे आबरन जाति माने छाती को बा ये को इटारे बाको बापला और इटारे न যখন আবো ওয়া छाती को माने बापला যদি को बापला আবো ধরম নিয়ে কইয়া আর মেটেন কথা আর মেটেন মেন পয়েंट थिंग যে আবো যাহাই মানে কাটি পয়সা খাতির এনে কোন চালাক না সে মানে কোনো प्रोग्राम रे যেমন দুর্গা পূজা করে এক করে প্রোগ্রাম মন চালাক না এনে বন চালাক না ইন লিয়া যে उनका মানে আপে স্ট্যান্ডার্ড দল তবে মানে কাটি পয়সা লাগি যে কাটি এনে কোকা उनका দমা যত মেটেন স্ট্যান্ডার্ড ধরবে মানে মোটামুটি লেপে 10-20 হাজার বা মানে उनका 5-6 হাজার বা 7 হাজার তে ভালো কামিয়া মোটামুটি 10-20 হাজার 10,000 চিকারে লেপে 10,000 টাকা হিমালয় पे তাপলে কামিয়া নরমাল জিনিস পিতাল কামিয়া ওনা আবা যাহা কালচার এনে সেনে ওনা তো মেটেন एंड मेटन ब्रांड लिखा बिना पे ब्रांड जाते हर को इन्फ्लुएंस बड़ा नितार जहां बीटीएस एंड फैन करना को
जहाँ साउथ कोरिया बा onte na ये को कुसिया फूड को कुसिया बा ये सीधा BTS नेलते बा ये को नेलते उन्हीं नेलते कुसिया कारण उन्हीं इन्फ्लुएंस से क्वाइट डांस थे उनका अब डांस थे होते हर को इन्फ्लुएंस है मार उन्हें मेंटेन जहाँ डांस को उन्हें मेंटेन ब्रांड बिना ब्रांड माने इन बिनी दा जे आने पे ने दा ये तो बांग आपे मेंटेन माने मोटा मोटी जहाँ जो हनी ले যে যাহাইকে না মোটামুটি 10,000 বা বেশিরভাগকে চেয়া যে 20,000 চিতানে দেয় 20,000 চিতানে যখন পয়সা থাকে না সে তখন গে পুনা ব্র্যান্ড লিখে তৈরি আনিয়াল পে যত যখন সেরেঙ্গ হইবা বা নৃত্য হইবা আবো সেরেঙ্গ মেটেন কালচার কানা আবো সেরেঙ্গ মেটেন ঐতিহ্য কানা মেটেন ইয়ে কানা মানে কালচার না পার্ট কানা নৌকা তো বাকানা যাহা সেঙ্গে নাচলি কানা এনে কো পতা বেস হইনা उनका तो बांग जेमन इतना कल्चर जहाँ को बिना बा गिटार तो सेरेंगा बा इतना जहाँ कल्चर को ना उन्हें हो मतलब तो 10-20,000 को बेसी पैसा को नहीं था अब उन्हें चाहे डांसर बा कल्चर को ना कुछ तक कोई ना अब इन बेन लेते हैं जोखन पाते हैं कोई ओडे सेर का तो पूछे जब बांग जोखन कोई छाती को आपको इडिया पे एने लगी नो तो जहाँ जहाँ आपको पे चला है नो कुछ तबेंगा छाती को इडिया पे आपया ब्रांड मेंटेन वैल्यू धोका था पे मेंटेन दाम मैक्सिमम मिनिमम दाम मेंटेन चिता ने धोपे तो 15,000 धोपे मिडिल पोर्शन धोपे कम आले पे कम 5,000 10,000 ते आले पे कमिया उन्होंने पे कमी लिखा है अब कल्चर प्रथम कथा अब कल्चर नष्ट होता ना आपे पे ने दा आपने गिद्रो को ने जा तारन गिद्रो को जा तारन गिद्रो को जा तारन गिद्रो पर को ने जा उना प्रथम ओपनिंग सीन में काटी नाचली को ने जा उना के टाइम तब ना उना काटी अब बंद होई तब ना माने बोलले दे ने बंद पे आपे मेटे ब्रांड वैल्यू तो दीता बन पे ठीक गया आडिगान वीडियो में आडी बड़ वीडियो नगो नोआ को पुनियो कथा जहाँ पॉइंट और मिथाई डिवाइस पे फास्ट हुई कना अब जहाँ रे अलचिकी को पढ़ाए को अलचिकी जहाँ जहाँ को पढ़ाए को इंग्लिश और माने अब धर्म निये रड को जाते धर्म निये गल्प को जाते ठीक ठाक गल्प मा को माने उना निये को कथा में उना निये को रड मा और सेकेंड हुई कना जे अब जहाँ प्रॉब्लम को बा है अब जहाँ अब निश्चित जहाँ को लेगा अब जहाँ इन्फ्लुएंस लगी उनको लगी लिया जे अब जहाँ धर्म निये जहाँ बाड़ी को लेगा अब जहाँ पीपीजे धर्म उनको भाषा जवाब मा को पे जवाब एम परे जो जवाब एम बा फास्ट जवाब जा क्वेश्चन करो तार परे होई को पे ठीक है नो आमेटर आ 3 नंबर कना ऑर्केस्ट्रा को कट्टी ऑर्केस्ट्रा को जहाँ को ना उनो कट्टी माने कॉम्प्रोमाइज होई तो ना जे कम होई तो जहाँ मासे मेटेन डिस्ट्रिक्ट के 10-30 टी गान 10-20 टी गान प्रोग्राम होइबा ना माने बापे तो मिसा करते पिया पुनी आतुरे पार मास रे तो मेटेन 12 मास रे बारिया 2 मास रे पिया उनका बिना होई तो ना ठीक है 3 नंबर 4 नंबर जहाँ लिखा 4 नंबर जहाँ लिखना जे যখন হান্টার টেনে পৌঁছলা মানে ছাত্তিকুয়া বা जहाँ रखे तो मेटम ब्रांड वैल्यू बंद होता है ना माने मोटा-मोटी ये लथारे आलो पे कमी नो तो इन आबरन जो तो मानसी मंडवा को जहाँ बड़-बड़ पद में नका उनकुटे इनेहरा नो को जुदी इन कथा को भागी पे मने तो माने कार्यकारी तो ठीक माने ठीक-ठाक कार्यकारी गानो तो काटी नो मिता को पे कारण आपे थिर ना आपे कथा आडी हर आडी छो करवा तो नो पे आपे पे गाड़े और नुका के वीडियो को नेल लगी और गोल्फ लगी स्टीम तो बा लाइव ले जो स्ट्रीम रे हिजुआ नोटा खय सीधा बेड़ा नोटा खय 10टा और निंदा बेड़ा होय कान 10टा खय 11टा डेली হয়তো 12 দিন বইনে দাঁড়া তখন তো মিটা পে যেমন 1 তারিখ রে বইনে দাঁড়া আমি মার্চ মাসে না আর 28 তো মাস 28 তারিখ রে বইনে দাঁড়া মানে লাইভ বইনে দাঁড়া আর যাইটা আঞ্জম না থ্যাংক ইউ আদম লাগি আর জোহার 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 টাটা লাভ ইউ bañ pada nito মানে চিতা বাং অফ কান্তিnya ini no video তাও যতক্ষণ বাং অফ কানা মানে স্টপ রেকর্ডিং এম কাদা তাও বাং অফ কানা তো যতক্ষণ বাং অফ কানা ততক্ষণ আরো কটিং বুকা लेंगे বকতে তো পয়সা তো ভালো লাগা আপে লুতুরকে শুধু কটি কষ্ট বুঝায় হ্যাঁ তো ইন যাহা लेते যে नौका तो जहाँ नोदन नेहर तहना जहाँ आबरेन बड़ बड़ पद रे मेना को बा मानसी मांडवा को आबरेन जहाँ पटुआ गावता को बा जहाँ मेना को जदि इन कथा को बाड़ी पे बुझ कदा तो खमन से जन करना और जदि बागी पे गो कदा तो सपोर्ट दारे पे बुझा पे पड़ते जहाँ प्रथम वीडियो रे हम कदा जदि सपोर्ट निया जत पैसा जो जदि 100 টাকা इन दया और बाकी 90 টাকা अब कल्चर ग्रोथ रे इन डोनेटा इन निजे কালচারিং গ্রোথ আর যদি বাপে বিশেষ আপে যদি যদি মানে নোয়া ইউটিউব চ্যানেল তিনু দিয়ে তিনা
ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱟᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱯᱮ ᱤᱧ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱚᱞ ᱡᱚᱱ ᱯᱮ ᱵᱩᱡ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱟᱫᱮᱣ ᱤᱧ ᱮᱲᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱡᱮ ᱥᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱴᱷᱤक गया नितुक दो आपका पहले नुई शुरू के माने व्यूज कमा लगी पैसा इनकम लगी बनाते इन द पैसा इनकम रिना कोनो इच्छा बनते हैं इनते निजरा जॉब मेना और इन जदी पैसा इनकम ताय करती हैं तो आरो विभिन्न रकम मेना असुविधा तो बांगतिया पैसा निया दो